ویلکم بیک. سیٹھی صاحب القاعدہ کے حوالے سے جی میں کہہ رہا تھا تو القاعدہ جو ہے دیٹ از دا فوکس پوائنٹ. آپ القاعدہ کو مارنے گئے تھے, پاکستان نے طالبان کو سمجھانے کی کوشش کی, وہ نہیں مانے, پھر امریکہ نے حملہ کر دیا. اب کوشش یہ ہو رہی ہے, اور امریکہ نے بھی, اور سعودی عربیہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جس میں, کہ ایک بیک چینل کھلی ہوئی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ القاعدہ کو اور طالبان کو الگ کیا جائے, طالبان کے ساتھ بات چیت کی جائے, ان کو بلایا جائے, آئیے حکومت میں شیئر کریں, ہماری جنگ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آج کرزئی صاحب کا بیان چھپا ہوا ہے کہ میں ملا عمر کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایسے نہیں کہا گیا. رابرٹ گیٹس نے بھی یہ کہا کہ ماڈریٹ طالبان کے ساتھ تو ہم ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ پہلی کنسیشن کہ کسی طریقے کے ساتھ ڈیوائیڈ اینڈ رول. اب القاعدہ کو کاٹا جائے طالبان کے ساتھ, طالبان کو انکلوڈ کیا جائے, واپس بلایا جائے, آئیے 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 بیٹھیے ہمارے ساتھ, اور القاعدہ کو فوکس کر کے ختم کیا جائے. یہ اوریجنل آبجیکٹو تھا جو 8 سال بھولے ہوئے تھے امریکن, طالبان کو اور القاعدہ کو ایک بنائے ہوئے تھے. اب پھر کوشش ہو رہی ہے کہ طالبان کو الگ سوچا جائے ان کے بارے میں, کیونکہ جیت تو سکتے نہیں ان کے خلاف, اور جو القاعدہ ہے جو 4-5 ہزار لوگ ہیں, 3 جو اتنے بھی ہیں, ان کو فوکس کیا جائے ڈرون اٹیکس کے ساتھ اور پاکستان کی حمایت کے ساتھ. تو یہ اب اسٹریٹجی ہے. اب یہاں مسئلہ وہ پاکستان والا کا آ رہا تھا. سیٹھی صاحب یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو کنسلٹ کیا گیا, کیا پاکستان کو کنسلٹ کیا گیا, اور جو ہمارا رسپانس ہے وہ اس پہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بالکل کنسلٹ نہیں کیا گیا. نہیں دیکھیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, یہ وہ کچھ کیری لگر بل ویسی بات ہے. ہم کہتے تھے جی ہم نے کنسلٹ کیا ہے سب سٹیک ہولڈرز کو, فوج نے کہا ہمیں تو کنسلٹ ہی نہیں کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب دونوں نے بیان دے دیا کہ ہمیں تو صحیح طریقے سے کنسلٹ نہیں کیا گیا. اور انفیکٹ اور امریکہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ بات کر لی ہے. ساروں کو خوش کر دیا. جنرل جونز یہاں آئے تھے, وہ کہہ گئے نہیں ہم نے سب کے ساتھ بات کر لی, پاکستان تو بڑا کارنر سٹون ہے ہماری پالیسی کا, پاکستان کے بغیر تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, ہر بات پاکستان سے کر لی ہے. یہاں تک یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے کچھ جرنیلوں کو ہیلی کاپٹرز کے اندر بٹھا کے صدر افغانستان کے دورے کروائے امریکنوں نے کہ یہاں ٹروپس آئیں گے, یہاں آئیں گے, یہاں آئیں گے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ٹروپس آئیں گے تو طالبان کو جب لڑائی ہماری ہوگی تو وہ بھاگ کے آپ کی طرف بلوچستان میں آ جائیں گے. ہم تو یہاں یہ کر رہے ہیں, اس کا آپ کے ساتھ اس کا کوئی بلو بیک نہیں ہوگا, ہمارے آنے کے ساتھ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہمارا فائدہ ہوگا. تو وہ یہ ساری باتیں آ رہی ہیں, مگر ہماری طرف سے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایک کہ ہمیں ٹھیک طریقے سے کنسلٹ نہیں کیا گیا, اور دوسری بات ایک بہت اہم کی کہی جا رہی ہے جو کہ امریکہ ابھی تک بات مان نہیں رہا ہے. اوباما صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر پاکستان کا ذکر کیا کہ اہم ہے, پارٹنر ہے, یہ سارا کچھ ہے, مگر یہ نہیں کہا کہ کیا پاکستان کے ساتھ تعاون کس قسم کا ہوگا اور پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے کنسیڈر کیا جائے گا. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان حمایت کرتا تھا وار آن ٹیرر کی, جو امریکہ کو ضرورت تھی, ایئر فیلڈ کی ضرورت تھی, وہ دے دی, ٹھیک, اور ڈرون اٹیکس فیسیلیٹیٹ کر دیے, مگر پاکستان خود انوالو نہیں تھا وار آن ٹیرر, خود پلیئر نہیں تھا. اب ہماری فارمولیشن یہ ہے کیونکہ طالبان کے ساتھ ہماری جنگ چھڑ گئی, اس وقت نہیں تھی ہماری جنگ, ہم تو امن کے معاہدے کر رہے تھے, جنگ تو نہیں کر رہے تھے. اب ہماری جنگ چھڑ گئی طالبان کے ساتھ, پاکستانی طالبان کے ساتھ, اور وہ یہ نہیں کہ ہم نے چھیڑی ہے, انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا تھا طالبان نے, بیت اللہ مسعود. تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ایک پرنسپل بن چکے ہیں, مطلب ہے کہ اگر اس ایریا میں کچھ افیکٹ ہوا ہے تو صرف امریکہ اور افغانستان اور طالبان نہیں ہے, پاکستان بھی انوالوڈ ہو گیا, بیکاز ہمارے اوپر بھی جنگ ہو رہی ہے اور ہم بھی جنگ کر رہے ہیں, بیڈلی افیکٹڈ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے تو اس میں صرف امریکہ کے جرنیل نہیں بیٹھیں گے, اس میں ہمیں بھی بٹھائیں, ہمارے جرنیلوں کو بھی بٹھائیں, ہمیں بتائیں آپ کا کیا رول ہے, ہمارا کیا رول ہے. اگر آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو کیا ہمارا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کا فائدہ ہو, ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہمارا بھی فائدہ ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ بات جو ہے, یہ بات واضح طور پہ نہیں ہوئی. اور یہ جو ہماری فارمولیشن ہے کہ پہلے ہم سپورٹر تھے, اب ہم پرنسپل ہو چکے ہیں, ہمیں ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے تھا, ہمیں ہر موقع پہ, ہر لمحے پہ ہمیں ہمارے ساتھ ریویو کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ہمارے آرمی چیف نے بھی یہ کہہ دیا نا کہ وی آر اے پرنسپل ایکٹر, اور یہ احساس امریکہ کو اگر نہیں ہوا تو ہو جانا چاہیے کہ اگر پاکستان کے ساتھ 100% کوآپریشن نہیں ہوگا تو یہ امریکہ یہ جنگ جیت سکتا ہی نہیں. یہ جنگ پاکستان نے بھی جیتنی ہے اور امریکہ نے بھی جیتنی ہے, مل کے جیتنی ہے. امریکہ اکیلی اپنی جنگ نہیں جیت سکتا اور پاکستان اکیلی اپنی جنگ نہیں جیت سکتا, کیونکہ وہ جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے نا وہ دونوں کو افیکٹ کر رہا ہے, پاکستانی طالبان, افغان طالبان اور القاعدہ. تو یہ ہماری کمپلینٹ ہے اس وقت کہ ہمیں انوالو نہیں کیا گیا اس ریویو کے اندر. دوسری بات ہے کہ امریکہ اور انڈیا, دیکھیے ابھی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ اور
प्रेसिडेंट ओबामा की मीटिंग हुई। उस जॉइंट स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स हैं टेररिज्म। पाकिस्तान को पिन पॉइंट किया गया, निशाना किया गया कि पाकिस्तान का कि मसला पाकिस्तान के अंदर है। ये नहीं कहा गया कि अमेरिका और हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे बैठ के ये मसले को हल करेंगे। ये कहा गया कि अमेरिका और इंडिया दोनों ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मसला है, सेफ हेवन। ये बात हमें नहीं पसंद आएगी। अगर अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ बैठ के अलायंस बनाना है तो जाहिर है हिंदुस्तान तो हमारे हक में तो कोई बात नहीं करेगा ना, इसमें तो ये तो शक ही नहीं होना चाहिए ना। दूसरी बात ये कि अगर इंडिया ने कोई रोल प्ले करना है तो फिर हमारा क्या रोल होगा? इंडिया तो जहां भी अपना रोल अदा करे, प्ले करेगा, अफगानिस्तान में करे, यूएन में करे, हमारे खिलाफ ही करेगा ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो पुरानी एक राइवलरी, दुश्मनी चल रही है। अफगानिस्तान में इंडिया ऑलरेडी एक रोल अदा कर रहा है, हमें तकलीफ हो रही है उससे, हमारा कोई रोल नहीं है वहां। इंडिया मजबूत होता जा रहा है। अमेरिका को चाहिए था हमारे साथ बैठते, हमें बताते हमारे क्या दुश्वारी है, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंप्लेंट्स हैं, उसमें हम बताते कि देखिए इंडिया का रोल बहुत बड़ा है वहां, हमें ये मंजूर नहीं है, हमारा रोल होना चाहिए वहां। अफगानिस्तान का तल्लुक हमारे साथ है, इंडिया चौथे घर बैठा हुआ है, वहां से उठ के अफगानिस्तान क्यों आ रहा है? इधर से हमें इनसर्कल कर रहा है, इधर से हमें इनसर्कल कर रहा है, हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया ने $1 अरब से ज्यादा वहां इन्वेस्टमेंट कर दी है, अस्पताल बना रहा है, स्कूल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, और नॉर्दर्न एरियाज में बना रहा है, एम्बेसीज खोली हुई है, कॉन्सुलेट्स खोली हुई है, वहां से इमदाद दी जा रही। बात यह है कि ये रोल एक्सेप्टेबल नहीं है हमें, और अमेरिका को सेंसिटिव होना चाहिए इस बात का। अच्छा, जनरल मैक्रिस्टल जो है, जो यूएन के ये जो नेटो के जो कमांडर है, उन्हें इस बात का एहसास हो गया है, मगर ये ओपनली ये बात नहीं कही जा रही, क्योंकि इंडिया को एंटेगनाइज नहीं करना चाह रहे। बात यह है जिस किस्म का भी ये अफगानिस्तान बनाना चाहेंगे, पाकिस्तान किस किस्म का अफगानिस्तान चाहेगा? पाकिस्तान चाहेगा वो अफगानिस्तान फाइनली जो कि पाकिस्तान की तरफ उसका रवैया फ्रेंडली हो, दोस्ताना हो, दुश्मन ना हो, न्यूट्रल भी ना हो, क्योंकि हमारे बड़े प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, नहीं तो वो सारे तालिबान जो है हमारी तरफ आ जाएंगे। और वो जो कंसिडरेशन है वो अमेरिका ने अभी तक टेबल पे नहीं रखी, रखनी पड़ेगी, उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। सेठी साहब, वक्त खत्म हो चुका है, वेरी ब्रीफली 2 सवाल हैं। एक बात, क्या ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में अब जो ड्रोन्स हैं उनका दायरा कार वसी होगा और खुदा न खास्ता बलूचिस्तान के अंदर भी ड्रोन स्ट्राइक्स होंगी? ड्रोन स्ट्राइक्स होंगी और ज्यादा होंगी। बलूचिस्तान में नहीं, अब बलूचिस्तान का मसला धमकी है, धमकी है। मैं ये कहता हूं कि अगर बलूचिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स हो गई तो उसका जो बैकलैश है ना, ऑलरेडी मीडिया तैयार बैठा है, पहले ही एंटी अमेरिकन है। अगर बलूचिस्तान में स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई तो ये मीडिया गले पड़ जाएगा अमेरिका के यहाँ, और ये हुकूमत जो है ये डिस्टेबलाइज हो जाएगी, और अमेरिका का सारा वॉर ऑन टेरर जो है ना वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। फाटा में बढ़ जाएगा आपको लगता है? नहीं, फाटा में और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां तो ड्रोन अटैक्स बढ़ेंगी और हमें तकलीफ नहीं होगी, मगर हमें तकलीफ होगी अगर वो बलूचिस्तान में आते हैं या उन इलाकों में आते हैं जहां हम उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो ये अगर हो गया तो यहाँ पॉलिटिकल हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाएगी, अमेरिका भी उड़ जाएगा, हम सारे उड़ जाएंगे। अमेरिका को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सेठी साहब, वक्त खत्म हो गया, अदरवाइज हम इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, सेठी साहब का तज्जिया सुना। जो लगता है इस वक्त जो कंक्लूजन जिस पे हम पहुंचे हैं वो यही है कि ये डिसीजन लेट आया इसलिए ठीक नहीं है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट सेठी साहब ने की है वो ये है कि इस स्टेज के ऊपर अगर अमेरिका ये जो धमकी दी गई है ड्रोन अटैक्स की कि जी बलूचिस्तान के अंदर भी शायद किए जाएं, तो ये अगर खुदा न खास्ता हुआ, एक तो ये कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उसको भी बहुत क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाएगा, और अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो ये नई अफगान पॉलिसी, अभी इसके ऊपर देखते हैं आगे क्या रिव्यूज आते हैं, इसके बारे में हम आपको मजीद तज्जियों से अपडेट करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।